देखा मामू घर का निद मैंने आखिर छाड़ी निद निद तो आपण मैंने थंबनेल देखि जानि जाइथिबे कि वीडियोटा अछि पुरी रे आमे पुरी जाइथिलु तो से सब विषय में किछटा क्लिक आछि पुरी प्रबल ही गहଳି थिला काइना रबार तो आशा करछि वीडियो भल लागिबो वीडियो भल लागिले आपण चैनल लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देबे आ वीडियो लास्ट देखेबे कि पुरी कोन कोन आनि छै से पतन आपण प्रथम वीडियो देखि दियंतु गाइस आमे बे बाहरी गलु पुरी आपण हाय गाइस आमे बे बाहरी गलु पुरी नेल पुलिस नष्ट हो गला व्रण उठी गला आ किसी बाकी नहीं जहाँ हवा कथा सब होगा आम जुआड़े बाहर सेमती हम बाकी आपण मैंने तो झील पिला होते जानते गाइस फाइनली बहुत मस्त डेकोरेशन ये मामू घर का हाँ व्यस्त जो आइले जो आइले बेदी भी सही थी हाँ वो जदि वीडियो मो भाई देखुचे मैं से रिक्वेस्ट करी कि आर वर्ष बाहर जाए और राति बागर दिन बागर भल लगुनि लाइट पैसा उठुनी कौन कहबू भाई जबरदस्ती जीवी हेले कहबी जे राति बागर हो ना जबरदस्ती जीविनी देखो एमती सब डोरी लगा सब तो गाइस ये देखो रथ चक तैयारी चली बहुत जल्दी रथ यात्रा आस तो ये चक तैयारी चलती और देखो लोकनाथ आसते चाप खेलवाई जहा दिआड़ दर्शन होगा आज भाग्य पूरा साथ दौचे और ये देखो पताका लगे भी होचे जहा मुझे देखी नी निज आखिरे मैंने सामने तो देखीदेली आज आपण मैंने भी देखी दिंतु आशा करुच्छे वीडियो भल लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करदे सपोर्ट तो निहाती भाव दरकार आपण मानकर तो सपोर्ट करूँ तो एपट साइड रू समस्ते देखते आमर पतित पावन दर्शन हो जाए यपट साइड ही देखा जाए तो मुझे एपट गोटे क्लिप्स नहीं जाए कहीं आम एपटे सी बीच जाऊँ तो देखो आम सी बीच में पहुँची जाइए जेहेतु आज रविवार अच्छी तो समस्ते मैंने पूरा सी बीच ही गहली आ भर भी आम फोटोशूट टे करदेचु आपण मैंने देखु वीडियो आम ए घर को चलु गाइस घर को मंदिर जाइनु आम मुझे समुद्र कूल फेला देखाऊनी गाइस आपन गोटे जिनस देखौ चश्मा देखिया कि चश्मा नवा गाइस देखो सुंदर सुंदर चश्मा ये 3-4टा चश्मा ट्राए कला गोटे मत भल लगे मैंने मत नु से जी लोक थे 3-4 जन तो कहले कि यही चश्माटा तुम मुझे मानुचे ना मुझे गोटे चश्मा आनी मैंने वीडियो देखो लास्ट को देखिपारे तो यू आमर किसी शंखर जिनस किणवार था तो आम ये आसीचु आ देखुचु कौटा भल लगुच नबू आ बाकी तो सब सामग्री बहुत सुंदर सुंदर होती तो आम देखिलु बास सब तापर आम ए चलू मंदिर आड़ को देख तो यही सैड्रु समस्ते वीडियो नियंती जानी कम हेल्ले देखुची मुझे देखिए जानूँ कि यही सैड्रे वीडियो बहुत सुंदर लगुच तो ये देखो मंदिर भितर आम आसी जाइछु आ मुझे पतित पावन बानाटी आनी देखो ये सुंदर लगे येलो कलर आउे आम ये बस उठा करके चलू लोकनाथ मंदिर आड़े तापर आम कौन ये कथा मैंने शुणु गाइस बर्तमान आम चलू लोकनाथ मंदिर आपण मानक सैड देखा बाय आम एतिक जानलु कि पुरी में प्रबल बाघर आउ कौन कह आपण मैंने तुम प्रथम कहीदे मो भाई जब वीडियो देखुव ता बाघरटा हो जाऊ देखो आ गए बढ़िया डेकोर एमती डेकोरेशन फाइनाली आम लोकनाथ मंदिर में पहुँची जाइए आम गेट बहुत दाम निद मैंने आखिर छाड़ी मत निद माड़ी तो फोन तो अलाउ ना भितर तो आम बाहर को आसिले आपण मन सब देख आपण मन देखा मंदिर केम देखा एमती एपट साइड में मंदिर एपट भितर जाइए से गेट पटे भितर को गले मंदिरटा देखा ये मंदिर केमी अच्छी तो गाइस फाइनाली आम मंदिर में दर्शन सारी आसगलु ग्रुप तो आपण मैंने देखिए जानीपारे चंदन चुट्टी मुंदीटा काटदे ना लोक कोलगेट जो व्हाइट वाला ना से बाकी आउ कौन कहूँ राति आखि आप देखिए जापर तो केमी देखा भगवान निद मारे सांगा पाखे काजल टे लगे भल
ଆପଣମାନେ ତ ଝିଅ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବ୍ରଣ କମିଗଲେ ବୁଲା ସରିଗଲା କମିଯିବ। ବୁଲା ସରିଗଲା ମାନେ ସବୁ କମିଯିବ। ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ସବୁ ଉଠିବ। ତୋର କ'ଣ ବାହାରିଛି? ମୋର ତ ଯାଇଛି ସବୁ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି। କ'ଣ କହିବି? ଏଇ ଘରେ ମୁଁ ଗୋରା ଦେଖାଯାଉଥିଲି ଦର୍ପଣ ଦେଉଛି ମାନେ ଘରେ ମାନେ କାଲି ଆଜି କଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଗାଇଜ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏରିଆ ଫୋନ୍ଟା ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଏଇ ପାର୍କ ବାଲା ଏରିଆରେ ଟିକେ ଆଲାଉ ଅଛି। ଆମେ ଏପଟ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନି। ମୁଁ ତ ଦେଖିନି। ଆପଣମାନେ କେବେ ରାତିରେ ପୁରୀ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଫଟୋ ପୁରା ଯାରା ଖାରା କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ। ଝାଟିଆ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଝାଟିଆ ଫଟୋ ମୁଁ ଗାଇଜ ଲାଗୁଥିବ ସି ବିଚ୍ରେ ବୁଲୁଛି କିନ୍ତୁ ନା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି। ସେଠି କ'ଣ 2 ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ସକାଳ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲିଯିବ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ। ଲାଇଟ୍ଟା ଲାଗିଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି ବୋଲି। ପୁରୀରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋର ଏତେ କେୟାର ନେଉଛି ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି କାନ୍ଦ ମାରୁଛି ଆଖି ମୋର ପୋଡ଼ା ହେଉଛି ତମେ କାନ୍ଦି ପାରୁନି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥିବା ଭଉଣୀଟି ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ହେଲେ ସେ ଆଣିଛି। ମୋ ପାଟିରେ ଦବାର ନାହିଁ ତା ନିଜେ ନିଜେ ଖାଉଛି ଖାଲି ଦିଦୁ ଖାଉନୁ ଦିଦୁ ଖାଉନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ ଏଇସବୁ ଆଣିଛି ପୁଣି ନିଜେ ନିଜେ ଖାଉଛି। ଏ ଆଣିକି ନିଜେ ନିଜେ ଗାଇଜ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆଇଟମ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ମୋ ପାଟିରେ ଦବା କ'ଣ କରିବା ଭାଇ ନିଜେ ନିଜେ। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛି କହ? ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିନି ନିଜ ପାଇଁ କେବଳ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଯୋଉ ମୋଡ଼ା ହୋଇ କେବଳ ଆଣିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୋଳି କେମିତି କଟା ହୁଏ ଏମିତି କୋଳି କଟା ହେବା ଆପଣ ଶିଖିବେ। ଯଦି ଶିଖିବେ ଲିଙ୍କ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଲିଙ୍କ୍ଟା ତ ଗାଇଜ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ। ଯଦି ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚୁଛି କିଛିଟା ଯେଉଁ ଉଡ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିଛି। ଯେହେତୁ ମୋ ବୋହୂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇନି ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ମୋଡ଼ା ମୋଡ଼ିବାକୁ ନାହାନ୍ତି ମୋଡ଼ା ମୋଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ଯିଏକି ମୋତେ ମୋଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ଏଇଟା ଏମିତି ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏମିତି ଧରିକି ଏମିତି ଭିଡ଼ିବେ ମାନେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କର ମସାଜ ହେଇଯିବ ଆରାମସେ। ଆଉ ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ କି ମୁଁ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ କେତେ ସାରା ଚଷମା ଟ୍ରାଏ କରିଛି ବଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି। 2ଟା ଚଷମାର ଭିଡ଼ିଓ ବୋଧେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ତା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ମୁଁ ଆଣିଛି ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରିପାରୁଥିବେ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତାପରେ ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ଆଣିଛି ଏଇ ଚଷମାଟେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ଚଷମା ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି ତ 3-4 ଜଣ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଏଇ ଚଷମାଟା ହିଁ ଭଲ ମାନୁଛି। ତ ମୁଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ନ କାଟିପାରି ଏଇ ଚଷମାଟା ଆଣିଛି। ତାପରେ ଯେହେତୁ 4 ଜଣ ଲୋକ କ'ଣ ହିଁ କହିବେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଇଗ୍ନୋର କରିବା କଥା। ଯଦି ସେମାନେ ଖରାପ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ 4 ଜଣ ଲୋକ ସେଇଠି କହିଲେ କି ନାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇ ଆସିଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କି ସେ 2ଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ବି ଗୋଟେ ଚଷମା ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ହେଲେ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ସ ନେଇନି। ତା'ର ଫଟୋଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ବ୍ଲୁ ଅଛି ସେଇଟା ପିଙ୍କ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।